ଏ ତ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ପାଦ ସଞ୍ଚବାରୀଣ ସେ ମନେ ବିଚାରଇ ହେ ବିଚାରଇ मनुष्यर पद एथि पड़िला तो काही हे आहे काही ना ना आउ विलंब करिबिनी अति शीघ्र दुर्गमरण्य को जाई देखे कौन पाइथिबो। अरे अरे एठी मध्य पाद चिन्ह सेठी मध्य पाद चिन्ह पाद संचाबारी वन भीतर को गला हे आहे गला एक युवती देखिला है से देखिला अपूर्व सुंदर एक मने विचारई है विचारई हे मोर देही है मोर देही ये बेनी जानकु मुत निश्चय खाइबी है मो खाइबी ये कन्या को नहीं भाई रावण को देवी है मुझे देवी के हम बंसी राम छामोरे मिलीला है से मिलीला हसा हसा होई तंक बचन बोइला है से बोइला के बण देशरु तुम्हें सिरी घिनी संगे है आहे संगे बणरे बुलू अथ अति नवरंगे हे नवरंगे दुर्गमारण्य एथ सुरंग घर हे एथ घर सिरे जटा बांधी करे धनु सर धर हे तुम्हे धरा के तुम पियर आहे के तुम जाननी से जाननी बोले सदा शिव एहु कहार रमणी से रमणी
ଯୁବକ हे सुंदरी କାହା ଶିକ୍ଷାରେ ପଡି ତୁମ୍ଭେ ଆସିଅଛ ବନ? ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଅସୁରଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ। सुंदरी ହଁ ବେନି ଜନେ ବାନ୍ଧିଅଛ ଚଟା କରିଅଛ ପୁଣି କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ। ଆହା ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ। ଏ ଯୁବକ बहुत सुंदरी କେ ବଣ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭର ଘର? ପିତା ମାତା ନାମ କହ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଫିଟାଇ। ଆରେ ଆରେ ଏ ବୀର हे सुंदरी ହଁ संदेह तुमर करुछि मचन ଅତି ଶୀଘ୍ର श्री राम बोलंती गो ଆରେ ଆରେ अयोध्या ଅଯୋଧ୍ୟା आम घर ଆରେ सूर्य वंशे जात दश रथंक कुमार ଆପଣ तिनी रानी ठारू जात तिनी रानी ठारू जात हेलु चारि भाई महाराज ननी गो कल्या महादे ଏ ଯୁବକ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ପୁଣି ଏ ବୀର ଏ ନାରୀ କିଏ? एहा नाम जानकी गो ए मोर बनिता ଆହା जनकरु तिंकर एगो अटंती तुहिता एहा नाम लक्ष्मण जे एहा नाम लक्ष्मण जे ए मोहर भ्राता दशरथ घरणी सीता एहा माता ଏ ବୀର ଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନା? ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ଯୁବକ ଏ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଭଦ୍ର? ଅତି ସୁନ୍ଦର। शत्रुघ्न नामेण ए भारता न भाई भरतर भरतर जननी जे गो अटंती कईके दासी बोलखे नीण गो दासी बोलखे नीणरू डरे माया कले सीतांकु कपट करी सत्य कराइले ଏ ବୀର ତାହେଲେ ଆପଣ ପିତୃ ସତ୍ୟ କଥା ଭାବିଲେ ଏ କଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ବୀର हे सुंदरी ହଁ तापरे कौन हैला जानिछ सुंदरी ଆରେ ଆରେ भरत जे राजा हेब अयोध्या नगरे ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁତ୍ର चौदव रस राम जीवन घोरे गो ଆରେ ଆପଣ 14 ବର୍ଷ ବନସ୍ଥରେ ଏ ଯୁବକ हे सुंदरी ଏ ବନସ୍ଥରେ ଆପଣ 14 ବର୍ଷ पिता सत्य पाइया
বনকু আইলু আহা এ বীরা চৌদ বরষ আমরা বনরে রহিবু গো হে সুন্দরী হ্যাঁ শুনি পারিলা তো 14 ବର୍ଷ ଏଇ ବନସ୍ତରେ ରହିବ ନା ଏ ଭଏ ତ ହବ কে বন দেশু আইলু সত করি কহ বলে তো নাচিব চুরি যাও মো সন্দেহ হে সুন্দরী ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ବୀରା ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତା। ଆରେ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଛ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ହଁ ହଁ ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆହା ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହଁ ହଁ ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନାର୍ଥେ ବନବାସେ ଆସିଅଛୁ ଏହି ଘୋର ବନ। ଆହା ଏଥର ଶୁଣିଲ ତ ଆମ୍ଭର ପରିଚୟ